May takagunahan sarang nga kita sumimay-simay at humigad-higad na hangkaray bang lumabay in part truck na nakawangwang iwan nakailaw pula bilog. Assalamualaikum. Ako hi Jones, bumbero tausog, magpatumtum imaksud, pakatan binaybayan sin lupasud. Bang mo karungan in sirena, ato makakita kau nag-ilaw-ilaw in part truck pula iwan bilog, bima na aon yan emergency. Pasal inang kakudjap mata, lando tuod yan mahalga kanila. Dihay ni, manjari aon nasusunog at tawa aon tao magkakagunahan tuod tulong iwan tawang sin mga bumbero. Pasalan, bang kita di humigad-higad, manjari mahinang sabab, hikaantala sin pagkadto nila palugal at tawa lumaggo in sunog, iwan aon kabuhi malawa. Hangkan na, bang mukarungan in wangwang at tawa sirena, iban makakita kau ilaw-ilaw pula iwan bilo, magtuy-tuy kau humigad patuo, para dumihildan hapart truck lumabay. Bukon para ang talaon in pagparagan mo, sumagawa, hasupaya dumatong magtuy-tuy yung bumbero, tumawang, hakya sisigpitan, hakauman. Tumtumon na to, in paghigad-higad mo yan, di ada kau sin nakaiban timawang hataw, nagkakagunahan iwan, kya sisigpitan. Iban malaggo tuod tawang ha mga bumbero, hasupaya, mapabis kayong pagdatong palugal, amin magkakagunahan tawang. Hangkan na, asusungon bang kau makarungog, wangwang, iban makita kau ilaw-ilaw pula iban bilo, higad na, pasalan, kabuhi iban kapanyapan, inatawang.